Mag-unboxing da ita karon for today's video. Dili ra kaayo dugay akong paabot ani pero excited kaayo ko. Medyo mahal siya pero worth it man. Gamit kaayo ni para sa ako. Malay mo diri pa di ay ko madato. Gamay man gud to kaayo akong ingon ani. Maong nangandoy jud ko nga mamalit og dako. Karon natupad na jud akong pangarap. O di ba basta mangarap lagi ka. I-congrats pug ko ninyo. Sa kagamay lagi atong isa dugay kaay mahuman pila pagud katak-angan. Dili ko malugi kung pila ka book among nakaon. Malugi ko sa gas. Grabe ang pagkaputos ba perteng ganahan ko sa seller wala nagkino-report gisiguro jud nila nga safe imong order dili malumping naa man jud koy matulian karon ba sa mukan kaayo kabalo ko do nga gamay kaayo ni akong gunting perti pang habula pero hunahuna nga gamay pa nang imuha madutlan gihapon na sakto jud ang pag-abot ani tamang-tama na i-order ugma mabrikingan jud ni kay birthday sa iyang anak pila kaha iyang orderon no o di ba madato na ba ko ani wala man gud dautan kung mangandoy kag madato ang dautan manggod kanang wala pagani ka na kwartahan maot na kay kag batasan basig na kay kaila ba itag ni sa iyaha pwede pud nimo itag sa ako steamer day ni siya grabe nindot kaayo kung unsa ka baga sa akong nawong maupod ni siya dili jud ka mahayan makita man mas magbahay pa ka nganong naminyo ka kung kinsa tong gusto mag-order og photo cheese comment lang or PM in fairness ha daghan nag-ingon nga lami daw kaayo akong photo cheese maskin kani akong maldita pilian man jud kaayo ni sa lasa pero ingon siya perting lamia pag order good mo tilawi lang good ninyo para dili mo magmahay sig makaingon mo ba nga namutbot ko ingon nila may pay magnegosyo na lang daw kog mga kakanin kanang nakabilao photo cheese lang usa hinay-hinay lang mahina ang kalaban dili lang gud ta magdali basig mabal-an nila ba nga nadato na ta unya masuko sila ma-high blood sila mapabarangay na hinuon ta o di ba supportive kaayo among bata pag abot pa lang gud ani ganiha gusto na niya abrihan dayon kung manuroy kog photo cheese diri sa amua uban-uban jud na siya unya pag abot dito sa unahan makakita og tindahan wala na nahurot na imong ginansya o di ba dako kaayo siya nindot jud kaayo wala jud ko nagmahay wala pa ko ka move on abi man ako dako pa ko matabunan man di ay ko 36 cm day ang kalapad ani unsa na lang tong 41 cm nga naglibog baya jud ko kung asa sa ilaha akong pilion dako jud siguro kaayo to no samot jud ko kadato ato